Menang bidut debroma jeta tipramo tharok na karsan kahri samane no tipramo tharo tai lama ka suliya na karsan kahnai tabu bokti tabu je sai tong honi chung khana mani bo tipramo ta bin thini yakung kalai na karsan mani bo jaga proof tong na media rok nu da nukha bo je na karsan honi tipramo thar na karsan nu da nukha tabu blame osai osai khlai mani tipramo thana leader rok MDC rok EM rok rangsa khamani o hoda gasa kapal purasa BJP ya kare tipramo ta phayada afro masi ya mungsapan maya hichi thanglasa abke bopoge jatha tabang boi thanga gen ar thangen kaham ar thangen sadu oro je tipramo ta phaye mungsapan khlaimia mungsapan masiya hanai thangai paiman pore ta BJP na thang man bai pake oro nakata khaimia saima khata obte dalal bajina একদম মানে টোটালি ওমাহাই বাক বা দালাল তাই গ্রই MDC তো তাই বড় যে বুট দুনাইর আপন বাগে বাসাই পাস গলা খামো আপন বাগে ছোট রাজ্যপাল বিন মুচং থেকে নমিনেট তাইছে বত MDC নো উপযুক্ত বইয়া যা মুচং তাই ছাকা কবর হাইকে সামাবে ওমবা ইয়া আপন বাগে সাও বিদ্যুৎ দেবরমা কবর সুলুকছে বহাল যে মুচং তাই সাইদং হামবাই সিনি ইলেকট্রনিক টিপ্রাসা মিডিয়া চ্যানেল লকনা তামনি বাগে হে তিনি lain nangkung mana bagai nong nih bus kalau pengen ngangka, orang manjaka sini barat takar jola, kendara ini sini barang mana, amila, sini sekolah, orang sini tidak XM barang sini ini, orang sini musnya itu program doa, orang district nih waktu kita untuk doa, orang malah doa, orang sini blog district, YTF central job tuh milih woi tidak boleh, milih lain tinggal kaisa. Nangkuk man bagai top saling bagai nong bus ngomong firman yang kahaya, hotat kahaya jeng tini khanaka, mia ni simi khanaka, je dosram kamiwa, Janajati Morcha ni kaisa program tongo, arau khanaka je 9 bosor Narendra Modi ni je sarkar kamani bagai, awan bagai borak awan ni palai ni bagai, hai kawan mani ni bagai, doni kaisa ara. Janajati Morcha ni bagai kaisa program ni program mana kaham ko parti khayo adhikar tongo jar muchman joton khlai mano abo kaham phiaba hotat khlai borok yango chini khumlong je main building buskang hoite arambo khayang samosto duk male hoite o borok flag kaini ni bagai suru khaite bong flag kai kalang bai borok thangtui flag kai kalang mane thangtui chini party office khulok jak ke bo kroi ara borok musung tike borak kriya party office na sabai kalang party office na sabai kalang ke jeng khana ka jeng already chine kaise krung sa jago chine khumlong ai solo jeng je yang pu soni bagai jeng village committee ne chine chairman vice chairman ha ke member ok na tui jeng asulai tong lai mani ora chine honorable chine MLA tong but সমগ্র chine ora je yang je pu soni bagai jeng jot leader na tui asul tong mani jarawa jeng khana ka khumlong party office na sabai kalang tanga hai kai hanai jeng khana ka ola khabar man ka chini sirai ro baksa phai sab kya bo je tor tona ro khabar ro hola kya on ba ro khabar man ka je police ti hai karo ne SDP niji tongo chini tabuk ne je oro jirane ne SDP bini bus kango bo ti obono attack khai raka ga obon ba jeng khup tension la kya nini BJP ne nini muchung mani nang nong ne Janajati Morcha phalo to jasman khaini sing abon bagai to kemengya pheba chin orone je phumulong na patabi je jago borok kri jago khlai bemini siko khai obo to party da siko khai khai jeng na ha party office bukja kholok ja borok buya kus be no bukja phai bokhok tong hoyo obon bagai sing tini khub thumo tension la kya obon bagai kabang machin orone borok jomogai jeng ajago chinara jeng abuklai pheleka abuklai phemen pore jeng taibu khanaka chini party office ni saka khorokcha chinara dukan tongmani aro bo tamajani manai paina ni phaimani aro ni chrai omor kasogya ablo bui rohaka nge tabuk jeng ablo khoj khali sab dukandar nijin rukja dukandar or biskang tongo phebo chrai ni jeng sab bujak bo kirma sai khalanga phebo jeng dukandar ni bising tai saiman ka o chrai je bujak mani obon bagina ora tai masa phaika o bakin borok bui kalango nang Nini kebang mau mah ke bahar eri o meeting khai dong.
nini jasa area jasa jat party fan meeting khalai tang hai nukhir bunai jat abo bumti party habo nukhir bui kalang te prasa sujuma ka kharcha khorna kalang jat abo angwan chukmani abo bong mu chungti abo keune sei bai sei haike dagir hojak mase keune sei haike dagir hojale o jaga phai bor war phainani chesta kai abo no chung naijak jara jara jonojati mukta khaitana masa bang no kabang ma chung logi san mane borok logi sani tong hayo walai jane baga haike oro kichek khomo no party of jai kerang kurang ke flag rokai kalang thango tar mane abo borok ni kunu khlai kan borok abo kaise chuna cash oi rom ron abo no boni sal abo no boni ja kaise ko tamne walai jane chol nei ma haing tong boni bagang sanamo chungo taib sanamo chung oro বিদ্যুৎ দেবরমা পরিষ্কার জায়গা চাল খাই দেবো ও এরি ও বিদ্যুৎ দেবরমা এমডিসি বিদ্যুৎ দেবরমা বিনি চাল সাবঙ্গ ও জায়গা বতঙ্গই যত কিছু খাইমান যাক বড় উস্কানির ওই তামো খাইনাই খাই আবো বেবা অরন বড় ন উস্কানির ওই অবাইকে খাই দেবো তাই আবো সিমিয়া খরচা খরনে আইপিএফ দি তংমানে বিজেপি থাঙ্গো ও আইপিএফ দি তংনা রনা সিয়া মূর্খ বানগই বড় 30,000 অ্যাকাউন্ট রাংরাই অ্যাকাউন্ট নাম্বার তলাং থাঙ্গো account number telang tang bawna 30,000 be jeng khana ka kharcha borna 5,000 dair khabo tai ki baki ulor nai po tai kaise jeng tab khana ka buri kharcha radapur ni bini bisala se khorok buri khorba tango bekar bos buino chakiri na nei kagos thumu ge bui ki bai hunja ka hanga ang khana mane ni busan cheri phunu krabi বড় নং বুঝলো চাকরি না থম থম চাকরি কলাই যা পকেটে দা বিন পকেটে দা ও খেত বাগের মাইদা চাকরি বাগের মানে নে হাকি অবস্থা কলাই তো অবস্থা টিপ্রাসা না ওয়ালাই রনে টিপ্রাসা দে কিনা খালাই নে টিপ্রাসা রকন যারা जों থানচা খাই তো মানে অবন দং সকাই নে অবন বংনি সাল অবন বাই কয় जों খুমলং এরেন বড় যারা তং পসং তংনে রক বড় পইন বেবাক না সলে যাক তাবো বিজেপি নো টোটালি না চলে যাক ও ভাই তং পসং তংনে কারণ পার্টি অফিস বক্স ও ভাই বখক মানে হাইকে সাধারণত দুকমালি বাজার ফাইনে চরাই অমর কাছে চরানো বুই রহমানে অন বাগে जों সেলেঙ্গই जों সাকা যে বুনাই রকম বুমং जों মানকা বুনাই রকম সাব খাই আর মানকা जों बुनाई बुमं ताम जाने जों कायसा जनजाति मुक्तानि जीएस दे ताम बिपिन ना ताम जाने हनै बिपिन देबरमा ताम दे बिपिन देबरमा न सावो हिमत तंग हाके खुमलुं फायै नों चैलेंज खाइबेदि बम तिनि नमो नकबुक सा सिक खाइके बुइ करि पार्टी अफिस बुक तरक खाइनानि बिपिन देबरमा आं तिनि सानमो जों निना तमं सारदि अवन बागन जों सानाय बिपिन देबरमा मुङै जों एफआईआर खाइनाय बिनि जुदि एफआईआर खामेन बिसिंतै बड जुदि एरेस्ट खायखाय जों ओइ 2-1 दिननि बिसिंना जों अर राडापुर थाना जों अर डेपुटेसन राडापुरनो थानानै जों सबायरनाय जों तिनि तारगेट छला चिनर एसपी नि जों सानो हका एसपी ने जानोगे जों साइर हका नरक जुदि अबने एक्सन नाय हंकाय नरक जुदि अबने एक्सन नाय हका जों राडापुर थानानै जों फिया राडापुर थाना जों या गया दिने नंग प्रेस नि बिजन जों साव जत ति प्रसारक एकनि जत ति प्रसारक थानचांनि जों केबनो क्रिया जों केबनो जों थकायमा करे केबनो थिनि जों अननाय खेमा करे कसं तंग थांदने चिनो परि जुदि अबाय खालायनो आङो जों आपलो जों देखाया जोंना हामबाय एमएलए सार बलाय हामबाय सिनि मेडिया ताखुकते बुकुक संनो एक्चुअली मियानि सिमिन कासे चक्रान दसलि दङ दिनाव खुमलुं हामसायो न जतन खोना जे प्रधानमन्त्रीनि 9 इयर्स कामनो तुयै जे 10 राम सोमनि हो कायसा बीजेपी नि न चिनि जनजाति मोर्चा ताई युथ आईपीएफ तिनी बाय कायसा अलुवाले जाक प्रोग्राम ओ प्रोग्राम नि कायसा ब्रा नासिम मगमन होनै जों तिनी साइमानका जे चक्रान्त खायै जे खुमलुं एरियाव कायसा उतप त खायन ब्रा मियानि जिमिन चेष्टा खाय बाहाय के माले 10 राम पारावो प्रोग्राम ब्रनि इंटेंशन बो जागाव फायै चिनि खुमलुंनि मेन बिल्डिं बसकांगो ओ बाजाराव फायै ब्रनि फ्लैग कायन अमस ब्रनि इंटेंशन कायदि खुनों 10 राम सोमनि हो किन्तु ब्रा 10 राम सोमनि कायगलाक और फाय काय फै तारमन ब्रनि इंटेंशन साइ जों नुक जाखा अब तिनी और रिएक्शन मुनो खासो और बीजेपी नि किशोर नेता लीडरशिप टी फैजा जों बंगो मानखा जों अ नेता रंग जों सारामो संगो बर किन्तु हुसकाय तंगदि ता हमर चिनि पार्टी अफिस फायै अ खुमलुंनि चिनि तिप्रा मथनि पार्टी अफिस फायै बर बांसु खाय कलांनि थांका नर बुनुखना म टोटल इंटेंशन बन अबनो जे बीजेपी र कायसा ताबो अ खुमलुं एरियाव चक्रान्त खायै अ तिप्रा मथरनो ब्रनि तामने बनो उल्टा केस नन बगे बर कायसा चक्रान्त चालय दङ अमबो इन फ्रन्ट अफ एसडीपी नि बसकांगो
हिमाद्री प्रसाद पाल ताम खमो चौधरी ताई बिनी इन फ्रंट ऑफ पुलिस ते फोर्स बिस खांगो अम हाके पार्टी बिस बाय खालामो मो एकदम सेम फुल मो सिंगाबनो सावो चिनी एसडीपीओ ताई एसपी फाइखावरो जों माने फाइखाबरो ब्रो जों मन वानि दिखा इमिडिएटली बाय टुडे जदि ब्रे एक्शन ने गाय जों खनानि बिसिङनो अर्डार थाना जों गेराव खायनाय एसपी ते एसडीपीओ नो जों क्वेश्चन खायनाय जे अबनि जे मामलारि माने जों कमप्लेन जों और जगह 3 लॉस खायनाय इवन जों बाय नेम जों मानि बथांग और साबसाबो जे आसो काल्प्रिट और चिन आई विटनेस दङ चिन मिखथिं फालनाय रक अ दुगानो दि जनाय रक और इवन बेचारे मासन बुइ खालाम थांगा ब्रक इंको अमो जों आई विटनेस मानि पाइखावले दि आरो इमिडिएटली पुरन एक्शन मानानाय अबनि चिन दाबि तिनि दंनाय आर कायसा नायदि नरक थाइमानो बीजेपी रो जे बयनो सासावो तिप्रा म थाना किसाकान ब्रो ब्लेम खागाय सावो जे म गुंडा एकटा पार्टी इन साव तिनि 2023 सरकार किसा फाइमा बाय ओ जे मार्जिन कम बाय फाइमा बाय हाइने हाइ ब्रक किन्तु तरसे गुंडा खाने बाय शुरू खाइबा हुमलुं हाइ जागो फाइब्रो तिनि पार्टी ऑफिस खाने ब्रो सावस खाइ गगे अमक ताम ताम पार्टी नरो खाने तिनि ताखो विद्युत आमनो बार मासो बयनसे सकांसो अबार आइके ताम खेक्या आंद्र सरकारनि हाइ बयनसे सकांसो गाय उलाम खा अम हाइ बरो जे कुन जागा तंदे ब्रनि किन्तु ब्रन मति कोनि थिकिया ताबो के ब्रो तिब्रा म थाना ब्रोनि जे ब्लेम खायो जे ताबो चिनि 2023 जों जे पावर अफ फाइले यमन दारातै ब्रो ताबो कितो हाइ नांगबो एसे ब्लेम खाइ दङ बो चिनि टी डब्ल्यू ब्लेम खायो चिनि म थानि जार कर्मिनान तिनि ब्लेम खाइ दङ आं मन साना मुसुंगो ताखौ विद्युत नों निनि स्टेटमेन्ट याखै रसायनादि जे तिप्रा म थाने ब्लेम खाइमाने तिप्रा म था जों मन फाइट खाइ दङ निनि आनि बाय फाइट खाइ दङ चिन ताखौ विद्युत देबन बागै बस फाइट खाइ दङ जों अ तिप्रासा 12-13 लाख तिप्रासा जों तिनि फाइट खाइ दङ बुबाग्रा नेतृत्वे बस्राय से सिनान दरकार अ बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर तिनिबो तिप्रासा फाइट खाइ दङ एवं जों मन साना मुसुंगो जेता तिप्रा म था जों कुन दिनो कमन जा पार्टीया ए बीजेपी पार्टी अ माइके पारा थाङि हुजुदि खाइ दङ माने म याका नांनाय हायके किन्तु बिपद दं हायसे आंनि बगे आं मन साना मुसुंगो अ आमसेनि जत बीजेपी खाइने न सुस्थबै राजनीतिक खाइदि थान्दाबै राजनीतिक खाइदि हायके सो हामले मुतं रहाय सर सों मंगबनो ताबुं माका सेके उनो दिनिबो कासया जे खाइने खाइतो पॉलिटिकल चिनि राजनीतिक मंखा डेमोक्रेसी कंट्री जेहेतु जों केबनो कासया आगिबो जों ताबो कासया जे थारा थानाय थांतु फेबो माबसो तिप्राम को बीजेपी खाइले दंखला तिप्रा नर तिप्रा सन मिसु नक दुखना काहाम कैनो जों तागाजला हाय जागावो जत जागन ताकलाय जों तिप्रानि इतिहास नामजाक जेता 10,000 नुपुरबाय ताकलाय प्राय 7-8 जना रेकर्ड खाइ जागाय गाम बगे फ्राय तिप्रासा जनजाति मोर्चा खाइने गरै आर जारा जनजाति मोर्चा खाइने आं थाना मुसुंगो ताम बीजेपी खाइदिता ताम आरो एसटी सेल ओबीसी सेल ताम खाइनाबा नों बिदु देबर मासि बीजेपी हामजा के थाङै डाइरेक्ट खाइदि गोविंद नरेंद्र मोदी दल खाइदि तान बते हेन जनजाति मोर्चा खागजा हतया जागावो गा ब जे बुसि मान्याना ओ जे पार्टी ओ बीजेपी पार्टी जे तिप्रासा ताम खाइ दंखा जे बसाव एडिसिनि किसाकन सासाव एडिसिनि ईएम राव सीएम राव न किसाका रांसा हनि सावबो आं बनो साना मुसुंगो नों प्रमाण दि दा विद्युत नों प्रमाण दि बेकिन कक्तासदि ब आगे तो सीपीएम आमाल लाखिया आईपीएफ टी बीजेपी इंखा ओ एडिसियो बेगे फाइनान्स सिक्रै ओ एडिसिनि कुनु खुसपाटासि ना जागिया तेव तीन तिप्रा मथा फाइमान यागोलो जतो तिप्रा सर किन्तु एडिसिन थानि गोबां मा सुबिदा मानै दङ फाइनान्शियल हेल्प मानै दङ ट्रिटमेन्ट खाने बगे हेल्प मानै दङ जतो डेभलपमेन्ट ओंनि दङ आगे बजागां साला आगे सीपीएम बस 25 बस जालांखा आफ्रो बरो एडिसियो फाइदो नायफाय नायफेनि आईपीएफ टी बीजेपी दंखो 3 बছর अ एडिसिन कुनु फांक्शन दंसला कुनफान खाइजे गया बाट तिनि चिन तिप्रा माथा थामेन यागोलो अ एडिसिन का स्टेप बाय टक करियो जों डेभलपमेन्ट खाइ दङ जिनि अरनि खेरेंबार हस्पिटल थेके सुरु खाइ आम चाहिँ जत चिकन रुट कन्स्ट्रक्शन थेके सुरु खाइ जेसक मानसक तिप्रा माथा खाइ दङ एकमात्र एडिसियो डेभलपमेन्ट आनबाय जों नायो ताइबो जना फान्ड रहतो अबनो चिन डिमान्ड बो दङ आर अर चिन ताको विद्युत ब बयनो सासावै अ तिप्रा माथानि बर रांसाव लन्डन थाङो शिलंआव थाङो माने म अंखा चिनि सामनां बुबाला ट्रिटमेन्ट थांमाने ति बसाइ आन बगै बस सत्यनो साइ सितो सातो आ ताको विद्युत आं बन दारान न फेरां ब नाटक खाने ताइ जाखरे बिनि म नाटकगिरि नाटक खाइमेन बिन जीवन पाइसिन